RX रिमिक्स की तरफ से स्वागत है आप लोगों के सामने। খেলার বাঘ দেখেছো, জঙ্গলের সিংহ দেখোনি, গঙ্গা সাগরের ছেলেদের দেখেছো, গঙ্গা সাগরের হাসিনা সাউন্ডের পাওয়ার দেখোনি। গঙ্গা সাগরের হাসিনা সাউন্ড মানে পুরো একটা ব্যান্ড। খেলার বাঘ দেখেছো, জঙ্গলের সিংহ দেখোনি, গঙ্গা সাগরের ছেলেদের দেখেছো, গঙ্গা সাগরের হাসিনা সাউন্ডের পাওয়ার দেখোনি। গঙ্গা সাগরের হাসিনা সাউন্ড মানে পুরো একটা ব্যান্ড। আফজল রিমিক্স কেশপুর से। हट जाओ पापा आ गए। হাসিনা সাউন্ডের মালিক বাবু ও তাদের স্টাফের পক্ষ থেকে এখানে আসা সমস্ত ইউটিউবার দাদা ভাইদের ও ডিজে লাভার বন্ধুদের জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আফজল রিমিক্স কেশপুর से। RX रिमिक्स की तरफ से स्वागत है आप लोगों के सामने। डीजे के बेताज बादशाह RX रिमिक्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक दमदार साउंड टेस्टिंग। तो चलिए एक एक करके हर एक फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। क्वालिटी कर रहे हो बेटा, तो लो सुनो क्वालिटी। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। मुझको पहचान लो बेहुदा। क्वालिटी सुन लिए बेटा, पर सभी को पता है बेस और वाइब्रेशन में तुम्हारा बाप। হাসিনা সাউন্ড প্রেজেন্ট হরিণবাড়ি সাগর से। तो फील करो बेस एंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी।
बच्चे सपना देख रहे और क्वालिटी कर रहे हैं, पर बेटा क्वालिटी हो या फिर वाइब्रेशन, तुम लोग का सिर्फ एक ही बाप है और वो है हसीना साउंड प्रेजेंट হরিণবাড়ি সাগরসে हसीना साउंड प्रेजेंट হরিণবাড়ি সাগরসে Everybody, checking 3 frequency. High, need, and low. हसीना साउंड प्रेजेंट হরিণবাড়ি সাগরসে সাউন্ড প্রেজেন্ট হরিণবাড়ি সাগরসে RX Remix.